ৰাজনীতি ৰাজনীতিৰ বাবে কিমান তললৈ নামি যাব পাৰে আমাৰ দেশৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকল अरे भाई टेक्सचर अलग होते हैं हर किसी के बाल का टेक्सचर तेरा खड़ा हुआ है क्या बाल এটা ভিডিও এটা ভাইৰেল ভিডিও সেই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে গম পাব ৰাজনৈতিক নেতাৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ খুল খাব মুখাৰ আৰৰ প্ৰকৃত মুখখন हाँ 2 मिनट में खत्म करो मैंने जो शुरू में बोला था ना फर्स्ट हाँ वो वाला एकदम सही एकदम कुछ मत जाओ डिटेल वो भी मत जाओ ना उठा कुछ नहीं हाँ हाँ सीधे उसको समर्पित करो हाँ मैं एक काम करता हूँ शुरू की लाइनें हैं ही ठीक है कट एडिट करेंगे भाई एक सिंगल कैमरा ही शूट कर रहे हैं ना हम लोग डबल कर दो क्या सिंगल कैमरा हाँ क्योंकि वो कट भाई ये रिमोट है इसके लिए इतना पास आ ही गया तो रिमोट किसका है এই কাহিনী বিহাৰত চলিছে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ নিৰ্বাচনৰ এই গৰম বতাহতে মৃত্যু ঘটিছিল এলজেপি পাৰ্টিৰ মুৰব্বী ৰামবিলাস পাছৱানৰ আৰু পুত্ৰ চিৰাগে মুখাগ্নি কৰাৰ পাছতে হুকত ঢলি পৰিছিল এনেদৰে মৃত্যু হোৱাৰ মাত্ৰ এদিন পাছৰ ভাইৰেল ভিডিও এইটো চাওক কেনেদৰে নিজৰ পুত্ৰই পিতৃৰ মৃত্যুৰ বিয়োগতো এনেদৰে ৰাজনীতি কৰিব পাৰে আমাৰ দেশত নমস্কাৰ মই জবা